अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बादशाहत के बारे में। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब जेल से रिहा हो गए तो बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ़ को इज़्ज़त के साथ बुलाया जाए, मैं शाही खिदमत उनके सुपुर्द करूँगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बादशाह ने बुलाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आए और बादशाह से बातचीत हुई और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे शाही ख़ज़ाने का वज़ीर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं उसकी बेहतर हिफाजत कर सकूँगा। तो बादशाह ने ऐसा ही किया और उन्हें शाही ख़ज़ाने का वज़ीर मुकर्रर कर दिया। आखिरकार कहत का ज़माना आ गया जिसका बादशाह ने ख्वाब देखा था और उसका असर उस जगह भी पहुँचा जहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद और भाई रहते थे। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को गल्ला लाने के लिए मिस्र भेजा। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को देखा तो उन्होंने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन भाइयों ने उन्हें नहीं पहचाना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको गल्ला दिया और कहा कि अगली दफ़ा आओ तो अपने दूसरे भाई को भी साथ लेकर के आना, वरना तुमको गल्ला नहीं दूंगा। और अपने मुलाजिमीन से कह दिया कि जो कीमत इन्होंने गल्ले के लिए दी है उसको भी चुपके से वापस कर दो। चुनांचे मुलाजिमीन ने पैसे उनके सामान में रख दिए और फिर ये लोग अपने शहर किनान पहुँचे तो अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान हमारे साथ भाई को भेज दीजिए, वरना हमको गल्ला नहीं मिलेगा और हम उसकी खूब हिफाजत करेंगे। जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो देखा कि सारी रकम उनके सामान में ही है और ये देखकर वो बहुत खुश हुए और वालिद से कहा कि देखिए अजीज़े मिस्र कितने अच्छे हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई को हमारे साथ भेज दें। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले मुझसे अहद करो कि तुम उसकी हिफाजत करोगे। तो भाइयों ने अहद किया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहत की कि तुम सब एक दरवाज़े से दाखिल मत होना। आखिर जब ये सब अलहदा दरवाज़े से दाखिल हुए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई बिन्यामीन को बताया कि मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ और उनसे कहा कि मैं तुमको अपने पास रखूँगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना एक बर्तन अपने सगे भाई बिन्यामीन के सामान में डाल दिया। ऐलान करवा दिया कि शाही कटोरा गुम हो गया है, जिसके सामान से निकलेगा उसको रोक रखेंगे और यही उसकी सज़ा है। आखिर बिन्यामीन के सामान में कटोरा निकला और इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को अपने पास रोक लिया। भाइयों ने देखा तो कहने लगे उसका भाई भी चोर था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब कुछ सुना और खामोश रहे। अब सब भाइयों ने मिलकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि उसका बाप बहुत बूढ़ा है, उस पर रहम करिए और उसको छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को पकड़ लीजिए। चुनांचे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की पनाह जो चोर को छोड़कर बेगुनाह को पकड़ूं। जब ये लोग बिल्कुल मायूस हो गए तो सब ने मिलकर मशवरा किया कि अब क्या करें। तो सबसे बड़े भाई ने कहा, तुमने अल्लाह की कसम खाकर अपने वालिद को यकीन दिलाया था और उसको ज़रूर वापस लेके आओगे। फिर यूसुफ़ के साथ हमने जो हरकतें की वो तुम अच्छे से जानते हो, इसलिए मेरी तो हिम्मत नहीं है कि वालिद साहब को अपना मुँह दिखाऊं। तुम लोग जाओ और जो कुछ भी हुआ है उसको ठीक ठीक वालिद से बयान कर दो। अगर वो तसल्ली करना चाहें तो आ करके इस गांव के लोगों से पूछ लें जहां हम ठहरे थे। इस मशवरे के बाद ये लोग घर पहुंचे और वालिद साहब को तमाम किस्सा सुनाया। उन्होंने सुनते ही फरमाया कि तुम्हारे दिलों ने बात गढ़ ली है। बहरहाल सब्र अच्छा है, उम्मीद है कि अल्लाह हम सबको एक जगह जमा करेगा, वही खूब जानता है कि क्या हो रहा है। और उनसे दूसरी तरफ रुख कर लिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गम से उनकी आंखें सफ़ेद हो गई थीं, यानी उनकी बीनाई चली गई थी। यूसुफ़ के भाइयों ने कहा, अब्बा जान आप तो यूसुफ़ को याद करते हुए भूल जाएंगे और जान दे देंगे। उन्होंने फरमाया, अपनी शिकायत तो अल्लाह से करता हूँ और मैं ऐसी बातें जानता हूँ जिनकी तुम्हें खबर नहीं। जाओ यूसुफ़ और उसके भाई को तलाश करो, वो मिस्र ही में कहीं ना कहीं हैं। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होने की कोई वजह नहीं। अब एक बार फिर सब भाई मिलकर मिस्र पहुँचे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से घर वालों की बुरी हालत बयान की
اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ تھوڑا سامان لائے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ آپ پورا غلہ دیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر کا یہ حال سنا تو بے تاب ہو گئے۔ ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیرانی کے ساتھ کہا کہ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں وہ ہمارے بھائی یوسف ہیں، تو سب نے مل کر اپنے گناہ کا اقرار کیا اور آپ نے فرمایا، تم کوئی فکر نہ کرو، پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے اور وہی سب پر رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میرا کرتا میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، پھر سب کو ساتھ لے کر کے آؤ۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دی کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ آخر قافلہ آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے سامنے رکھ کر تمام حالات سنائے۔ پھر سب بیٹوں نے مل کر آپ سے گناہ کی معافی مانگی اور مصر کو چل دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ماں باپ کو پاس ٹھہرایا اور کہا، خدا چاہے تو مصر میں امن و امان کے ساتھ رہیے۔ پھر ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ سب کے سب بھائی شاہی آداب بجا لائے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو مجھے قید سے چھڑایا، اور شیطان نے جو فساد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا، آپ سب کو دیہات و بیابان سے یہاں لے کر آیا۔ بے شک ہمارا رب خیر اور حکمت جانتا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجھا دیا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے۔ ایک عرصہ تک حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کری۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے اور بھلائیوں کو پھیلاتے رہے۔ ملک مصر کو اچھائیوں سے بھر دیا اور بالآخر اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی اور آپ مصر میں ہی دفن ہیں۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی وجہ سے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ اندھیرے کنویں میں رہے، غلام بنے، جیل خانے میں رہے، لیکن جب یہ ساری آزمائشیں ختم ہوئیں اور اللہ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، بادشاہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے بھائیوں سے بدلہ تک نہ لیا۔ اور یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت کا واقعہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اچھی عادات کا عادی بنائے اور بری چیزوں سے پرہیز کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔